जय श्री राम सांग मैंने आज मो चैनल को मु स्वागत जनाऊँगी। मो चैनल ना हूँ जीवन नायक 5। आज आम करवा पारा शौक चलतु देखिए। देखु भाई माने ये हूँ मो पारा बेटी। चलतु देखा शौक करवा। ये हूँ काश्मीर लाल काश्मीर। देखु ता आखि की एपट आखि शौक करतु पर शौक करतु रही जा एपट पर शौक करतु पंजा शौक करतु देखु ता ठिया चलतु देखा आउ टाइप पारा। देखु भाई मैंने ये हूँ चीनी। देखु एपट आखि देखु एपट आखि पर शौक करतु एपट देखु नंज देखु पंजा भी देखु धला नख देखु खड़ा देखु भाई मैंने देखु ये मुखी आखि देखु एपट देखु पर चेक करते एपट भी देखु नांजा देखु देखु ये केमती भाई मैंने आपको देखु ये आ गए मुखी। देखो ये आखि तार काऊ गोड़े देला बेली ताकू आखि खराब हो एपट आखि ठीक ठाक अच्छी पर चेक करतु एपट पर चेक करतु नांजा देखु भाई देखो ये हूँ गोल्डन हरा आखि शौक करतु एपट शौक करतु पर शौक करतु पर तार छिंडी एपट शौक करतु शौक करतु गोड़ भी शौक करतु देखु ये हूँ नीला हरा नीला एपट आखि शौक करतु एपट आखि शौक करतु पर देखु एपट पर भी देखु नांजा देखु गोड़ देखु खड़ा देखु ता मादी रही आखि शौक करतु एपट आखि देखु पर शौक करतु ऊपर शौक करतु नांजा शौक करतु गोड़ भी शौक करतु देखु गोटे हरा आखि शौक करतु एपट आखि शौक करतु पर छिंडा है
ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖୀ, ତା ମାଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି, ଏପଟ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପର କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ବି ଅଛି, ତା ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନପାରା, ତା ଆଖି ସକ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ଧଳା, ପୁରା ସାର୍ଫି ଧଳା। ଏପଟ ଆଖି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଦିଟିଏ, ଏ ସବୁ କ୍ୟାଚ୍ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ପର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପଞ୍ଝା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନର ମେଲ୍, ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏପଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଝା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୀଳା, ଆକୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଧରିଥିଲି, ଆଖି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏପଟ ଆଖି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ ମାରି ଟୋଟାଲି, ପର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏପଟ ପର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ପଞ୍ଝା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କାଗାଜି, ସେ ଫିମେଲଟା, ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଖି, ଏପଟ ଆଖି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏପଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ କାଲସିରା ଫିମେଲ୍, ଆଖି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏପଟ ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପର ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏପଟ ପରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ନାଦ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ପଞ୍ଝା ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।